रिजनल बाब सीएमान गव्हर्मेंटान आतां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहा तेंच्या ईच ऑफ द मिनिस्टर्स एज फार एज COVID-19 इश्यूज हँडलिंग ऑफ दीस इश्यूज इन तालुका वायज. हाऊ यू सी दिस? If CM had given this in the beginning, there would have been much better result. Now the situation has gone out of hand. Hospital and the doctors have in fact reduced because, and the police administration has reduced because some of the staff has gone on quarantine, some of the staff because of positive, and third staff बिले. So third दोत वरपासून येना ड्युटी ते कितें म्हणटा आमी बरी पडना आनी कितें ना तेणी ड्युटी पासून थोड्यांक बंद केल्या येवपाची. दोतोरांचेर प्रेशर घालप आनी ऑल टेम्पररी डॉक्टर्स आर बीन यूज्ड. टेम्पररी डॉक्टरांक जेवण सुद्दां आनी च्या सुद्दां साथ नाय. ते बाडे थोडे हिंद रावताय खंय सर्किट हावस रावताय, थोडे गव्हर्मेंट रेस्ट हावसां रावताय. तांकां सांगताय ते जेवण आनी उदो पासून हाड म्हण घरा वसान. ते बाड रावताय गेस्ट हावसान. ते कितको जेवण आनी उदो हाडले? These are the issues which government has failed to build the confidence of the doctors and the frontline warriors. ह्यो बारीक issues थोडे रेग्युलरायज केलना स्टाफ. टेम्पररी स्टाफ आहा तांकां यूज कोत्ताय आनी तांकां रेग्युलरायज केलना. नो प्रॉब्लम, आय अंडरस्टँड एवरीथिंग. बट फर्स्ट डे सान आमी सांगतात की टेक स्टेप्स रेडी. आज हांव डायरेक्ट सांगता गव्हर्मेंटाक चार्ज कोत्ता की इफ युअर स्टेप्स आर नॉट रेडी, बी प्रिपेर्ड फॉर मोर डेथ्स. This is the situation. Touch wood, I am not claiming, I am not going to wish anybody should die. But the way you all are going about, you all are going to do it. पेशंटा थिंग चोवपा देखो मनीस सारको ना भितर. क्वारंटायन केलें तें उदो जेवण देखो सारकें ना प्रॉपरली. दिस वे हाव आर यू गोइंग टू फायट द कोविड? टेस्टिंग पासून सारकें हें जालें ना, सारकें सिस्टमॅटीक ना. यू कांट ब्लेम देम. यू कांट ब्लेम द स्टाफ. यू कांट ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन. तुगे फॉल्टी जो तर हाय तुवें सगळ्या भितर येयले SOP चेंज केल्यो. भायल SOP भायल लोक येताय ते सीफेर येताय ते भायर येताय तांकां भायर दवरप, तांकां त्रास करप, तांकां SOP डिफरंट. आनी ट्युरिस्ट येताय म्हण ट्युरिस्टां इन द गायज ऑफ ब्रिंगींग ट्युरिस्ट आनी कोण येतलो? ट्युरिस्ट पड येताय ते इन द गायज ऑफ ट्युरिस्ट म्हणून तुवें पड लोकां भितर हाडले आनी गोंय डिस्ट्रॉय केलां. हें गव्हर्मेंटा गेलें वर्स्ट क्रायम गोंयची मातयेक. हे आमगे मातयेक आनी आमगे गोंयकारांक वर्स्ट क्रायम. हे सुटपा ना ही क्रायम. आज पड केली ती हेणी हे गव्हर्मेंटान केली ती. आतां डेथ्स जावपा लागले. थिंग मनीस ना सारको प्रोटोकॉल पासून फॉलो करपाक कितें करपाचें कितें ना करपाचें सांगपाक थिंग सार सिस्टम ना इन प्लेस. आय एम नॉट कंप्लेनिंग. आय वॉन्ट टू इवन टेल यू जे पड मनशान दोतरान काम केलां, ESI हॉस्पिटलान काम केलां, कलेक्टरान पुलिसान काम केलां, thank man and salute. I salute them for their work in spite of having so many difficulties. The live example is Dr. Edwin. After doing work, he had to suffer. तो सांग ना हरो. तो सांगपा ना की त्यागो तेक प्रोफेशनल तेका एथिक्स आहे, मेडिकल एथिक्स आहे म्हणून तो पासेस काडटा आसतलो. इंटरनली आमी जाणाय कितें चलत तें. All this is happening. It is a fault of the government. आनी हेज्या मुखार देखून आतपड कितें जातलें? गव्हर्मेंट इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एक बारके मनीस रस्त्यार उडोवपा लागला. मायनींग आनी कित्याक जालें? बिकॉज ऑफ वन मायनींग टू मेक फ्यू पीपल रिचर एंड फॉर देमसेल्व्स टू गेट रिचर. आपल्या स्वता रीच करपाक आनी थोड्या जाणां रीच करपाक गोंयच्या कांय इंट्रस्ट ना. डबल ट्रॅकिंग कोल हब करपाक गोंयचें, फॉरेस्ट काबा करपाक आनी सगलें 144 लायन कोतले म्हूण हें प्लॅनिंग चालू आहा. आनी मायंड यू हांव लोकांक सांगता आमी इश्यू घेयत आहाय. हे पड ब्रीज जाताय त्यो कोण लोकां फायद्यानी? हे कोलाक लागून जाता. ह्यो डबल ट्रॅकिंग जाता कोलाक लागून जाता. वास्को पोर्ट काबार केला. वास्को लोकांक हेज्या मुखार आज उलयता हांवें म्हणलेलें पयलें क्वॉरंटायन पड इश्यू आहा तो एक दिसा स्कॅम हांव म्हणटा आतां पयलो आनी एक दिसा थोड्या तेंपान लोक म्हटलें म्हण. जें हांव पयलीं म्हणटालो तें आज लोक उलोवपा लागले. आज सगळे उलोवपा लागले क्वॉरंटायन स्कॅम जालो म्हण. ते भाशेन कोल पडे आहा तुमी उगडास बरे कोला पड इश्यू आहा तो सिरियसली घे. हें कोल हब करपाचें चालू आहा. कोल म्हणटा लो क्वॉलिटी कोल हाडटाय सारके भारेचे उबोन ऑलमोस्ट 200 मीटर वयल्यान वयता. कोण सेकंड फ्लोराचेर कोण वयर आहाय तांकां त्रास जातलो उगडास दोरे. इट इज नॉट सो इजी. आमी पड कितें उलयताय तें हांव पड कितें उलयतां तें आनी थोडे तेंपान लोक वयतलो. बट इट विल बी टू लेट. आतां उठाय तुमी. क्वॉरंटायन हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना कोण उठोना. ओगरावले.
आज म्हणटाय स्कॅम 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 म्हण आत बोवाडे मारताय आत कितू पाटी क्वॉरंटाईन करपाचें कितू पयस फारीक करपाचें म्हण हे लोक आज बॉब मारतात हे भाशेन कोलाचेर आतां मुखेल स्टेप पडया तो आमी सांगत आहाय कितें म्हणून केरला दोतोरां कॉन्टॅक्ट करया कोणाकू करया आनी एक सेंटरूच करया आनी बेड शेडे प्रिपेर फॉर द वर्स्ट सिट्युएशन इज गोईंग आउट ऑफ कंट्रोल तांकां आयडियार बसून ना सिट्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल वयता म्हणून यू डोंट नो हू हॅज कोवीड नाव असो जालो आहा की यू डोंट नो आनी कोवीड आतां कितें जालो आहा आतां फेटल जावपा लागला लोक आनी भिलाय सो वी डोंट नो पीपल डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग सो गव्हर्मेंटाक हांव सांगता की यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एंटायर मॅस यू कॅन नेवर से आनी आतां तूं एका तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता त्यो आतां मरपा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता त्यो हितू ते खूंय आहलो तूं हितू ते तूं खूंय आहलो ना तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक बरे भाशेन हें सगळें दिन सगळ्यांक मॅनेज करून करपा जाय नासलोलें आतां तुगे मिनिस्टर खूंय हाय तुवें आतां काल ऑर्डर दिल्या चीफ मिनिस्टराक हांव विचारूंक सोदिता चीफ मिनिस्टराक कोण भायर सरला खंयचे मिनिस्टर भायर सरला फायंड आउट करपाक कोणें ईएसआय हॉस्पिटलान विजीट मारल्या बाबा कितें चलत काय विचारपाक तुवें कोण मिनिस्टरान सांगितलें सांग 24 hours जाले तुवें ऑर्डर दिल्या आय वॉन्ट टू नो द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्टेटस ऑफ वीच मिनिस्टर कोण हूंय भोंवले ते कितें केलें तें म्हाका सगळें तेगे मिनिस्टरान जाण जावपा जाय दीस इज द स्टेटस आज पळय हा हें तें गोंय काबार करपाचें प्लॅनिंग सावथ गोवा आमकां सारकें एटॅक इज फुली ऑन सावथ गोवा आनी आमगे आहाय ते थोडे आहाय ते आतां जे कोण बीजेपी गेले ते न्हिदलो आहाय तांकां बरें खबर ना कितें चलत तें तांकां सांगता कांय भिवपाक गरज ना म्हणटा तांकां सगळ्यांक घराको दवरले आनी पॉलिटिक्स ऑफ इवन रिवेंज चालू आहा दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प पर्रीकराक चीफ मिनिस्टर पर्रीकर आसतना थोडे लेसन्स आहाय ते आय थिंक दे हॅव टू टेक अ लीव फ्रॉम दोज लेसन्स एंड इफ दिस इज द केस एंड इफ इट कंटिन्यूज be prepared for the worst. I am telling the government, be prepared for the worst, and we are going to hold you responsible. आज असेंब्ली देखून एक दिसा केल्या इतलोय गोंयचे लोक म्हणटा की सेन्सस जालें सगळें मायनींग चलता सगळी फूल स्विंग चालू आहा टिचरांक धाडलें तूं लोकांक कामां आपयता तूं हॉस्पिटल स्टाफ काम करताय आनी असेंब्ली तुमी एक दिसा करताय की फियर आहा म्हणून कोरोना केसीसाची तुमी कितें सांगूं सोदताय लोकांक तुमच्या ऑपोजिशनूय सपोर्ट करता लोकांक ऑपोजिशन सपोर्ट करता हांवें मुगे व्यू आहा तो हांवें ऑपोजिशन लिडराक दिला हांवें सांगिल्लें ताका लोक इश्यू करतले म्हूण लोक तुमकां हें करतले म्हूण लोक तुमकां टार्गेट करतले म्हूण हांवें सांगलेलें तुमी दुसरें काम करूंक लायता आनी तुमी स्वता बसले ते हांवें सांगलेलें तांकां लोक टार्गेट करता म्हूण तूं फूल फ्लॅज जाय आसली असेंब्ली पळय आहा ती असेंब्ली 3 weeks जाय आसलेलीच देर इज नो क्वेश्चन आतां तूं 3 weeks नाजाल्यार एटलिस्ट 2 weeks जाय कितें तरी डिस्कशन जावपा जाय असेंब्लीन पॅन्डेमीक टायमाचेर जेन्ना लोक आहा तुमी म्हणटाय टुरिजम ओपन करताय तुमी लोकां भितर येवपाक कांय भिवपाची गरज ना म्हणटाय जाल्यार कित्याक तुमी असेंब्ली कित्याक कोनाय हे लोक विचारता आमकां लोक तोंडार मारता लोकांक आमी कितें आन्सर दिवपाचें लोकांक तुमी तुमगे सगळे पातक सारबा करपाक सोदताय हांव सांगूंक सोदिना आय एम टेलिंग यू द पीपल वॉन्ट मोर जस्टीस एंड इट इज माय ड्युटी एज अ लेजिस्लेटीव मेंबर टू स्पीक वॉट इज द ट्रूथ We have made a vow in the constitution to speak the truth. I am just telling you that we will. हांव प्रिपेर्ड आहा हांवें दोन मन पासून केली मुगे कुर्तोर मन केलें मुझ फकाण मारताय थोडे जाण हाय मुझ फकाण मारताय हांव मन्ना वयता आनी कितें करता रिस्क दिता आय एम पुटींग द होल कुर्तोरी एट रिस्क म्हूण एकल्यान रेप्रेझेंटेटिव्ह आनी आज जालो काबार टेन्युअर काबार जालो तेणें म्हणजे एलिगेशन केलां कुर्तोरे की आय एम पुटींग द पीपल एट रिस्क I am a responsible legislator. I know my duty. My people are first. And I want to tell him that there are a lot of fellows like him who will talk. I will not care. We will continue our work. Barking dogs seldom bite. But because of these barking dogs, I will see that I rise higher. I will go beyond myself to work for my people. The love and enthusiasm for my people. The more म्हाका मुगे लोकांचो आनी वाडवता हें काम करून इवन हांव सदां म्हणटा आमकां लोक देखून झगडटा म्हूण म्हाका प्रॉब्लम ना लोक देखून म्हाका गाडी मारता लोक देखून बट मुगे लोकांक विश्वास पड मुगे लोकांक दवरला हो विश्वासघात करपा ना मुगे लोकांक म्हाका सपोर्ट केला खूब सपोर्ट केला तुवें म्हजे कमेंट मारताय तेचे हांव कोणाक कांय केन्ना कितें सांगना लोकांक मुगे सारको मुगे कुट्रे लोकांनी आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांनी म्हाका फूल सपोर्ट दिला म्हाका कितू पाट निवडून हाडला म्हाका 2 फावट जेडपी आनी 3 फावट आमदार केला हांव मिनिस्टर जालो ना जायत म्हाका परतून निवडून हाडला one more thing is that at this time forgetting about differences between politics and everything
all coming together, what is the solution to curb all this as far as COVID is concerned? सी गोंयची डिस्ट्रक्शन चालू आहा फूल आनी हें साल्वा करपाक आमी युनिटी करूंक पडटली. हांवें पयर हें दिलां मंत्रा दिला डिवायडेड बाय थॉट्स, डिवायडेड बाय आयडियाज, डिवायडेड बाय इंट्रस्ट बट युनायटेड बाय BJP. This is our mantra for the next elections. We have to do it. We have to start now. There's no question. आमगे पडते गोंय काबार कोताय तें आमकां our posterity आमगे भुरगीं आमकां दवरपा नाय. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट म्हटलें. आमी कितें कोताले काय म्हटलें म्हाका नाका मुगे भुरग्यान मुगे स्कुलान म्हणलोलें मुगे भुरग्यांनी दुसऱ्या भुरग्यांनी मुगे भुरग्यांक म्हणलोलें कितें म्हणून तुगे पाय कितें कोता काय म्हण. So you are ready to support, everybody should come. See, we have to put, see, it is like this. We have to get all people, like-minded people together. There is a lot of work involved. We will succeed. Muntari deoge ashirwad amka goinchi mat samal. But at this current scenario in COVID pandemic, what is the solution just to curb this number of cases? To curb the number of cases, we have to work out strategies like it kono we areas ahe te areas containment कोण तांकां सारकी सप्लाय दिन त्यो कोण टेस्ट कोण तांकां क्वॉरंटायन कोण तें हांव सांगोता मंगोर हिल जाताना सांगलोलें सॅम्पल सायज करुया तीच एरिया तांकां बरे भाशेन साल्व करुया तांकां भायर सोन दिसनी. द केस वीच केम फ्रॉम कुर्तोरीन केम फ्रॉम मंगोर हिल. आमी कुर्तोरसान येयल्या ती मंगोर हिल. आज चीफ मिनिस्टर उलयता. चीफ मिनिस्टर सगळी जात्री उलयता कितें म्हणून कम्युनिटी ट्रान्समिशन स्टार्ट जालें म्हणून. झाड जायन उलयत जाल्यार नेना झाड जायन उलयत जाल्यार सारकें रॉंग चीफ मिनिस्टरागलें. He is making the most expensive mistake in his life if he knows it. And I'm telling him that he's going to create not mistake, expensive, he's creating blunders now in future. This is the situation as on date today. Touch wood, I'm going kai jalo naka. I'm warning the chief minister. Situation is going out of hand. It is not so easy. Don't think it's going to be easy. The doctors are the same, the nurses are the same, the staff is the same, the ESI hospital for COVID is the same. Patients are rising. There are more people coming in. Be careful. You have got no arrangements at all. You are going to be a failure if you don't take steps. I mean, telling the chief minister, we are going to blame the chief minister, the government, in council of ministers, because now council of ministers also have got responsibility. We are going to blame them for these things. But at the same time, oppositionचा रोल तितलोच आसा उपकारना तुमकां दिसता की दिसना की गव्हर्मेंटाक बी सपोर्ट करपाक because this is not an issue of politics but getting together everybody. Nice question you told me. I have in my area was cantonment area. मुगे cases वाडले. हांवें कितें केलें हांवें सॉलिड सपोर्ट दिलो. हांवें कितें काम केलें ना. हांवें कंटेनमेंट कंटेनमेंट झोनाक हांवें एसेंशियल गुड्स दिले ऑन माय ओन. हांवें तेंगे घरां आयडेंटिफाय जाली ती कोविड केसीस सॅनिटायज केली ऑन माय ओन विदाउट गव्हर्मेंट. आय एम नॉट बोस्टिंग. इट इज माय सर्वीस टू माय पीपल. मुगेलें कार येतें लोकांक. I have cleaned the place. I have told them my essential goods status सांगितले माश घर राव थोडे दीस झिरो करूया. अनाउन्समेंट केली पर्सनली उब रावन लोकांक रिक्वेस्ट केले जाय जाणां फोन मारले माश थोडे दीस पासेस काडे. शॉप बंद दिली. म्हाका मुगे कुट्रे लोकांक जायत सपोर्ट दिला. रायट लोकांक सपोर्ट रायट केसीस जाल्यो झिरो. कित्याक जाल्यो म्हाका लोकांक सपोर्ट दिला. म्हाका लोकांक सांगलें तूं जाय तें कर आमी तुजे बरोबर रावताय म्हणून. जाय तें कर म्हणून न्ही सारकें आहा तें करपाचें काम आमगे जावपाचें. चीफ मिनिस्टर सांगता सारकें आहा तें करपाचें काम जावपा जाय. जाय तें करप ना. सो मुगे मागणें सगल्यांक हेल्प मी लेट अस गेट आउट. आनी आज 10 केसीस जाले. आय टोल्ड द कलेक्टर रिमूव द कंटेनमेंट झोन बिकॉज कंटेनमेंट झोनाक आतां ऑलरेडी एक पर्यंत केस ना. देर नॉट अ सिंगल केस देर नाव इन दॅट एरिया. सो रिमूव इट. आय रिक्वेस्टेड हिम. आय कांट सी कंटेनमेंट झोन आमी कोन्नाय चीफ मिनिस्टर कोन्ना. हांवें एक लिडराक सांगिलां तें आपण गेलो कुडतरे आनी आपण कंटेनमेंट झोन केलें. कंटेनमेंट झोन करपाक कायदे आहाय. देर इज अ एडमिनिस्ट्रेशन उमकें वॅल्यू उमकें हें आहा तांकां नॉर्म्स आहाय. सो आय वॉन्ट टेल रिक्वेस्टेड आय हॅव रिक्वेस्टेड द कलेक्टर टू ट्राय एंड सी वेरीफाय वॉट आय एम स्पीकिंग एंड देन रिमूव इट. आय हॅव नॉट ऑर्डर्ड हिम. आय हॅव रिक्वेस्टेड हिम. No, but in this pandemic also, just blaming every now and then CM, is it right? Harry, we have not blamed. I'm trying to tell you, we have not blamed from the beginning. I'm just telling you, we have coordinated with the health दोतरांक आमी हें दिलां सपोर्ट दिला. आमी स्टाफाक सपोर्ट दिला. तांकां जाय त्यो वस्तू पासून दिले. तांकां पड कितें जाता आमी एक पॉलिटिक्स केलें ना. तूं दाखय म्हाका एक कडेन पॉलिटिक्स केलें म्हणून. बट आमी सांगलो आयक ना हो गव्हर्मेंट.
जेन्ना तूं सांगलो आयकना आनी केसीस वाडटा जाल्यार कोणा आमी करपाचें तुजी पुजी करपाची आमी तुगे गव्हर्मेंटाक हें कोत्ताय आमी तुगे गव्हर्मेंटाक तुजे फोटो काडटा आनी पुश कोत्ताय आमी ऑपोजिशन आनी कितें करपाचें मागीर आमगे लोक त्रासां पडपाचो आज सीफेरा लागून आमी झगडले कोणा लागून झगडले आमगे लोकां लागून झगडले मागीर आमी तुमची पुजी करपाची सीफेरा आड म्हणून पुजी करपाची आरती मारपाची कितें करपाची हां आमी तुका वाट लावपाच्यो आमी तुगे पानेल करपाचें आनी देवा रोजार करपाचें आमी झगडोंक जाय आवर ड्युटी इट इज टू ऑपोजिशन हें करपाक झगडोवपाक. So what would be your advice? My advice to Chief Minister is right now today, take steps, increase COVID hospital पर ती मार्क केला, प्लाज्मा ती केला, good. What is good. Plasma ती करपाचें केला, treatment करपाक. Start it immediately. Be prepared. Bring more doctors who are qualified to do that. Proper procedure have to be followed. That plasma has not to fail in Goa. Find out what they have done in Delhi. Take advice from them and do it here. तो कोणाला गवर्नमेंट जाऊं. It is survival of the people. What mistakes they made, don't make it here. Get doctors from Kerala. They have got experience. If you request them, they will come. Put the things in place. Start ko ready करपाक. आणि death जावपा जाय आमगे challenge जावपा जाय. There should be no deaths. Should be our challenge. Chief Minister challenge जावपा जाय. Like how I said, I'm going to bring Kurtoni 0 all cases. I have worked for it to see that Kurtoni comes under 0. I'm praying to God. I'm praying my people. I thank my people for giving me support, and I thank God for giving me an opportunity to work and see that it becomes 0. Hopefully by tomorrow it will become 0. Okay. So take steps, take directions. Don't go after mining. पावसाने को mining करून नाका आणि त्या रस्ते पेटे करून नाका आणि लोकांक खोणावडे नाका. कोल करून लोकांक खोणावडे नाका. कंटेनमेंट आज वास्को इन्क्रीज जाले केसेस कित्याक कोला लागून तुम्ही बंद केला मग. तुम्ही कंटेनमेंट झोन करून जालो सील करपा जाय आसलो तेंय करूना तें हुंय पावल तेंचो याद थिंगा ते आनी हांव आनी उलयना तें पण कितें चलता तें कालूस आनी तेच उलयताय वेल आय डोंट से एनीथिंग मोर एक्ट फास्ट आय बीन टेलिंग द चीफ मिनिस्टर रायट फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाव ही हॅज नॉट एक्टेड